आ सरकार भी देखुं आदिवासी पिला हैरान करा आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी राष्ट्रपति ये समाधान करंतु इंश्योरेंस व्यवस्था करंतु आ मालिक मैंने हाथ जोड़ निवेदन आम पैसा क्लीयर कर दिखाँ यात्रा संस्था आगू रही जाऊ आ दरमा भी आम निष्पत्ति है 15,000 टका दरमा आप देवे आपण कम आम करूँ आपड़ जिते 2 दिनिया कर 3 दिनिया कर गोटे दिनिया कर 5 दिनिया कर कौन से आम असुविधा ना आम 15,000 टका कम करूँ बस सुविधा कर आम कम करूँ कार 2 लाख कार 5 लाख कार 10 लाख 12 लाख 3 लाख एमती सब बाकी अच्छी लक्षे लक्षे रज छुट्टी हो गला आखड़ा हारे पड़ी पड़ी रही तथापि पैसा देले ना सेमती जाइए मोर निवेदन आप महाशय आम संघ को डाकतु मालिक संघ डाकतु आमको कर्मचारी संघ डाकतु बसिकी आपस समाधान भी हो जाऊ आप सब गणमाध्यम भाई नमस्कार मु आदित्य जेना यात्रा कर्मचारी संघर संपादक अच्छी ए वर्ष आम वर्ष वर्ष दाबी सबु दाबी करुचु वर्ष शेष हो गला 25-26 शेष हो गला 26-27 आरंभ है कहीं अवहेला आम प्रति कौन अवहेला पार्टी छुट्टी है आरंभ आखड़ा हार स्टार्ट है दरमा आम पाइन एबे भी पिलांकर बाकी अच्छी समस्ते आमको फोन कर सब कहते किए कुआडे मालिक मैनेजर कहीं शोले कलाकार को तुम देदेल आगु आडभांस आम आडभांस ना दरमा भी मात्र 9 ରୁ 10,000 सेटा भी ठीक दिया आम प्रति अवहेला कौन आमको कारणटा कहले आम एटा जानिले खुशी हबु आपण मुहरु मालिक महाशय आपन हाथ जोड़ी अनुरोध करछु भद्रामी रे सो सम्मान करछु काहे कि आम चरम अवहेला करछंती दाबी आपण पूरण करतु यात्रा अनुष्ठान बंची रहू आम चाहूँ यात्रा कलाकार कौ वर्षर देखुचु आम आमको देखुचु आम प्रथमे काम करूँ कहीं आगुरी 4 दिन 5 दिन आज्ञा बहुत ए मालिक मैनेजर तांको स्वार्थ कंट्राक्ट हिसाब से हिसाब से करदे 3 दिनिया 2 दिनिया से लाभ पाँच कि आम दिन राति खरा वर्षार खटुंट पूरा कष्ट पूरा रोच तेणुक आम दाबीटा पूरण करा जाऊ मात्र आम लक्ष लक्ष मागुना कोटी कोटी जगह बाड़ी घर द्वारा कलाकार को दौच आमर किसी कहबार अच्छा ना किए रागी पलैले भी जाकि तुम आणुच गोड़ हाथ धरिकी हिसाब से केमी कौन आणुच कि आम आम किसी सुविधा ना किए पलैले धक्का मारी विदा कर पैसा दरमा बाकी रही जाऊँगी अनुरोध आम दरमा 15,000 बस सुविधाटा करा जाऊ कौन सी आमर कौन सी दाबी आम बेसी जोर दब करूना आमर एति हिसाब से करा जाऊ सबु सुविधा भल मंद रहिले आमे भी आपण पाखे रहबू कौन सी असुविधा हम ना से आपण को अनुरोध विचार करुच्ची 25-26 वर्ष रे एमती गोटे मीटिंग हेतिला सब माने तू कहंती कॉन्ट्रैक्टर माने समस्त एकाठी हेतिले समस्त एकाठी हेति ए निष्पत्ति नेतिले केते मालिक आपनको डिमांड फुलफिल करछन हां प्राय मालिक फुलफिल करथिले आ जे भी करेनी आमे ताको पार्टी बंद करछु अधार बंद करछु से माने भी असुविधार पड़ी चंदी पुणी सही अवस्था पुणी सरीला परे पुणी 26-27 पुणी डाकुचंदी पुणी खोसामत करचंदी आमु काम करे अरे आमे जाउनु तुम कति काम करे तमे बा आमु डाकुच घरु नेकी जाउछ नेकी जाई कि से तो मिछ सत कथा काई कहउछ प्राय पार्टी किछि मालिक असुविधा हो करछ ना कहबो कलाकार को एडवांस घर किने दउचंदी कलाकार जमा कोटी टका हलानी जे आपन लेबर में काहे के अवहेला कराउछ आमे सब मालिक मैनेजर एबे जणे दियाउछु हमर जहार भी बाकी अछि 7 दिन भीतर आपण क्लियर कर दियंतु आमे भी आज चिट्ठी देबु मालिक संघ को देबु आ मंत्री को टुटू बाबू को देबु तेणु कर से समाधान न कले आगामी 26-27 वर्ष यात्रा पूरा एकदम बंद करू पूरा बंद कर देबु आमे भाभी तो निष्पत्ति आमको डाकी नौच घर आमे जाऊनु आपण कति काम करा आ डाकी नहीं आम भूल भाल कर सब भूल कौन कौ हिसाब से आम सहित लाइट साउंड गेट टोटाली सबू आम कम कर देशर आउ तेणुक समस्ते कम कर कलाकार मान सहित किंतु आमर कौन आम अवहेला करा जाउछि तांकु देबे लक्ष लक्ष टका आम 1,000 कौन ड्यूटी तो एका काम एका समय एका सबू अनुष्ठान पेंडाल पाली गोटे पिला काम करता 8,000-9,000 कौन कहया कथा कारण कौन कि आज आम आसलु आम बाकी भाई मैंने आम सब अच्छा मत कहले से बाकी पैसा कहीं से घर पाखर भी से पहुँचले पिला माने गाड़ी कर आदिवासी पिला निरीह पिला किसी नामी दामी पार्टी बाकी पैसा रखिंट ना माध्यम आम कहवाई चाहूँ आम संघ निष्पत्ति कर भद्रामी सहित आप अनुरोध मालिक ओमकार मालिक पैसा बाकी रखी आपणकर हूँ जोटा श्रीमंदिर अच्छी जोटा उत्कल रंगमंच थिला
आउ सेटा एबे ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସିଏ ବି ପଇସା ବାକି ରଖିଛି ତେଣୁ ସୁନୀଲ ରାଉତ ବାବୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବି ହଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବି କିଛି ପଇସା ବାକି ରଖିଛି ତେଣୁ କରି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବାକି ପଇସା ରଖିନି ସେମାନେ ସେମାନେ ମାଲିକ କଣ ପଳେଇଛି ଭଦ୍ରକକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ବି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ବାବୁଲି ବାବୁ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପଇସା ବାକି ଅଛି ରାଜଧାନୀ ପଇସା ବାକି ଅଛି ଆମ ସଂଘର ମେମ୍ବର ଯିଏ ଆମର 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ରାଜଧାନୀ ପାଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାର ପଇସା ବାକି ଅଛି ପବିତ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟା ସହିତ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମ କର୍ମଚାରୀ ମେମ୍ବର ସହିତ ତାର ପଇସା ବାକି କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା କାହିଁକିନା ତା ଘରେ ତା ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଲେବର ଯୋଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଲା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ ସରକାର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାଲିକ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ ଆଉ ଆମ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ରହିଯାଉ ଆଉ ଦରମା ବି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆପଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣ ଯେତେ 2 ଦିନିଆ କରୁଛନ୍ତି 3 ଦିନିଆ କରୁଛନ୍ତି 1 ଦିନିଆ କର 5 ଦିନିଆ କର କୌଣସି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର 15,000 ଟଙ୍କା କାମ କରିବୁ ବସ୍ ସୁବିଧା କରିବ ଆମେ କାମ କରିବୁ एग्रीमेंट हुए एग्रीमेंट रे आपण तो पूर्ण चुक्ति हिथियो केते गोटे पिला पिछा आपनकर पर हेड केते ए सब 8 वर्ष 25-26 रे ହେଇଥିଲା ସବୁ 9,000 ରୁ 10,000 ବେଶୀ ହେଇ ନଥିଲା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଦାବି କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢି ଗଲାଣି ଚଳିଆ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଘର ସଂସାର ପରିବାର ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପଇସା ବି ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଡିସିନ ଆମ ସବୁ ତ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭ କଣ ଆମ କିଛି ବଞ୍ଚୁନି ଆମେ ବେଶୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁନୁ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ଦଉଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ କାର ଚଢି ବୁଲୁଛୁ ଆମର କାର ବି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିପାରୁନୁ ଆଉ କଣ ଆପଣ ପାଟରେ ରହିବା 8-10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଲାଭ କଣ ତେଣୁକରି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ଏ ସଂଘ ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବ ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଏମିତି ରହିବ କିଛି ମିଳାମିଶା ଟିକେ କୋଉଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ ଆମ ସଂଘ ରହିବ ଆପଣ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆମ ନିବେଦନ ଆମ ଦାବିଟା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ରହୁ ଆମେ ଭଲ ରହୁ ପ୍ରାୟ କାର 2 ଲକ୍ଷ କାର 5 ଲକ୍ଷ କାର 10 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ସବୁ ବାକି ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଜ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି ଆଖଡ଼ା ହାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲେ ତଥାପି ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣ ମହାଶୟ ଆମ ସଂଘକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମାଲିକ ସଂଘ ଡାକନ୍ତୁ ଆମକୁ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଡାକନ୍ତୁ ବସିକି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ବି ହେଇଯାଉ ମହମ୍ମଦ